atas, kemudian kita lanjut kepada Sayyid Faisal Al-Kaf yang akan diterjemahkan oleh Sayyid Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Majlis MR dari Samarinda. Fa'alaihi yatafaddal mashkuran majura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa as'al mawla subhanahu wa ta'ala alladhi jama'ana an yarhamana wa an yaqbalna ala ma fina wa an yuwaffiqna lima yuhibbu wa yardah wa an la yukhrujna min hadha al-makan illa bi dhanbin maghfur wa sa'i mashkur wa tijaratin lan tabur wa an yarzuqna wa iyyakum kamal as-sila bi badr al-budur habib al-mustafa al-shakur habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di tempat yang agung yang mulia. Salawat salam senantiasa mudah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan segala bulan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan segala kebaikan bagi kita, dan mudah-mudahan apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di tempat kita saat ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kehidupan kita. Ahibbatil kiram, hal sami'tum bi akh ismuhu Lok? Semua saudara-saudaraku yang mulia, apakah kalian pernah mendengar seorang saudara yang namanya Waktu? Hal ta'rifunahu? Apakah kalian semua mengetahuinya? Innahu akhikum Mus'ab al-jalis amamakum al-an. Sesungguhnya ia adalah saudara kalian Mus'ab yang duduk di hadapan kalian. Wa Lok khabarana huwa annahu 'indahum ahad man kanu min hawari Sayyidina Isa. Beliau mengabarkan bahwasanya beliau memiliki saudara yang bisa dinyatakan orang-orang utama yang mengikuti Nabi Allah Isa. Wa Mus'ab 'indana huwa awwal safirin fil Islam Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab adalah sahabat pertama yang menjadi duta bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam ini. Kam min Lok yantazir an yakun Mus'ab? Berapa banyak waktu menunggu datangnya Mus'ab? كم من أناس ينتظرون أن تشع في قلوبهم أنوار الهداية إلى هذا الدين العظيم. Berapa banyak hati-hati yang ada di setiap manusia menunggu hidayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. الغير حتى يغير العالم لابد أن يأخذ بنفسه وبيده وبعتاده حتى يغير. Seseorang yang ingin bisa merubah, dia harus berusaha untuk merubah dirinya dan menguatkan dirinya sehingga ia bisa merubah selainnya. أساليب التأثير والتغيير عندنا تختلف عما هو موجود عند العالم. Cara-cara untuk kita merubah sesuatu bisa berubah sesuai dengan tempat yang kita berada di situ. بمثل هذا الحبيب ومثل هؤلاء الصالحين يتغير العالم. Seperti tamu kita mulia yang datang Habib Umar, dan seperti yang datang bersama kita, mereka lah orang-orang yang bisa merubah alam. عندنا الحبيب وهو جالس على كرسيه يرفع يده إلى السماء لا تنزل إلا واستجاب الله له. Seperti Habib Umar, maka beliau hanya duduk di kursi, mengangkat tangannya di langit, maka apapun yang beliau minta akan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لأننا نخرج من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته عندما نصدق في الصلة بالمولى سبحانه وتعالى. Tatkala kita mengadakan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluar dari daya upaya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن عظائم ومن أجمل ما يحقق الصلة بالله تحقيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dari sesuatu pelantara yang paling indah, yang paling cepat untuk kita mengadakan hubungan dengan Allah adalah hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هل تعلمون أن الدعاة في العالم كله عندما يريدون أن يضربون مثال على نموذج الخلق الإسلامي وكيف له تأثير في الكون كله، أول بلدة تذكر الدعاء في الشرق والغرب في الشمال وفي الجنوب عندما يقولون أن هذا الدين يغير بالأخلاق، أول ما يذكرون أندونيسيا، لأن هذه الدولة كلها تغيرت بهذا النموذج الجميل بنموذج الأخلاق. Andaikan kita mengetahui, bicara atau mengenal sesuatu dengan budi pekerti akhlak mulia yang bisa merubah alam semesta, maka
pertama kali tempat kota yang bisa kita jadikan rujukan untuk kita mengetahui itu tempat dirubah dengan akhlak adalah Indonesia. العالم الآن يا سادتي وخذوها من أخيكم الصغير الآن يموج في أزمات ليس لها منتهى، أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، وهم يدورون يبحثون عن الحل ولن يجدوه. Sekarang ini banyak alam yang berada di atas dunia ini yang mereka mengeluh tentang berbagai macam musibah petaka yang menimpa mereka, baik ekonomi dan lain sebagainya, dan mereka mencari bagaimana cara mereka keluar dari semua itu. لأنهم يبحثون عن الحل في غير مكانه. Maka mereka berusaha untuk mencari tempat untuk mereka bisa hidup dengan tenang selain tempat yang mereka selama ini diami. لأنهم يبحثون عما أصابهم بتلك الأزمات وفقدوا معرفتهم بالأزمة الحقيقية. Tapi sayang mereka hanya merasakan bahwasanya musibah petaka itu dengan semua itu mereka lupa hakikat musibah yang hakikatnya mereka dapatkan. الأزمة الحقيقية التي تمر بالأمة أزمة الأخلاق. متى ما استقام ميزان الأخلاق، متى ما استقامت القيم، أصبح لا فساد، فصلحت المجتمعات بكل أفكارها وبكل عقولها وبكل إدراكاتها وبكل أطيافها. Maka sesungguhnya musibah terbesar ketika suatu tempat itu tidak memiliki akhlak. Maka ketika seseorang atau suatu tempat memiliki akhlak dan akhlak tersebut berjalan sesuai namanya timbangannya, ukurannya, maka mereka akan mendapatkan semua perkara masalah yang mereka akan hadapi semua akan berhasil atau selesai dengan sendirinya. ولذلك لما أراد النبي أن يشوق الأمة أن يحافظوا على هذا الميزان دعاهم بأكرم ما يمكن أن تدعى به الأمة، فقال لهم إذا أردتم أن تكونوا قريبين مني يوم القيامة فإني أدعوكم إلى محاسن الأخلاق التي بها تصلح سائر المجتمعات. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan umatnya agar mereka semua bukan hanya sekedar mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupannya di atas dunia dengan tenang, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka untuk semua kita kesempatan agar kita bisa nanti di akhirat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak. لأن العقلاء ما عندهم فكر في شيء إلا أنهم كيف يكونون قريبين من سيدنا محمد. ولذلك الصحابي عندما سئل وقال له النبي سل ما شئت رأى أن أعظم ما يطلبه أن يكون قريبا من رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. Maka setiap orang pasti ingin menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia bahkan di akhirat. Maka ketika seorang sahabat tadi yang kita dengarkan tausiah sebelum ini, yang ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan apa yang kau inginkan dariku, maka beliau mengatakan aku ingin bersama engkau ya Rasulullah di hari kiamat. ولأن هذا مطلب المتعلقين بالنبي جعله النبي متحقق لهم إذا أقاموا ميزان الأخلاق في أنفسهم وفي مجتمعاتهم، فقال أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. Maka karena ini adalah suatu permintaan harapan bagi mereka-mereka yang ada ikatan dengan Nabi besar Muhammad, maka beliau berikan kesempatan buat kita semua. Maka beliau mengatakan orang yang paling dekat dari kalian tempatnya dariku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. فالوصية في الختام أحبتي ما أريد أن أخرج به من كلمتي أسأل الله أن يعينني وأن يعين أحبتي وأن يعيننا على التخلق بأخلاق رسول الله في أنفسنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في أسرنا. هذه المجتمعات البسيطة التي لو قومنا فيها الأخلاق النبوية لرأينا العجب العجاب من أثر النور الذي يعم الكون. Maka saya mungkin tidak akan berpanjang dalam bicara malam hari ini, tapi saya ingin memberikan suatu kesan yang baik. Maka kita harus berusaha untuk memiliki akhlak buat diri kita, akhlak buat keluarga kita, akhlak buat orang-orang yang sekitar kita, sehingga insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan apa yang diinginkan oleh setiap kita dalam masyarakatnya. في الختام أذكر قصة تفيد بهذا المعنى وخصوصا على أمثالنا الدعاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا نموذج من نماذج الأخلاق العظيمة في التعامل، في التواضع، في البساطة، ما يحتاج الناس أن يروا فينا الإسلام، فينا في أخلاقنا لا في كلامنا. النبي يوم من الأيام قال لأصحابه هيا بنا يعني لما لا نذبح شاة، فقال أحدهم أنا آتي بالشاة، وقال الثاني أنا أذبحها يا رسول الله، قال الثالث أنا أسلخها يا رسول الله، قال الرابع أنا أطبخها، قال النبي وأنا علي تجميع الحطب، قال أنت يا رسول الله، قال إن الله لا يحب أن يرى عبده مميزا بين عباده وأنا لا أحب أن أكون مميزا بينكم. هكذا كانت أخلاق رسول الله.
Maka coba kita lihat, perhatikan bagaimana tawadhu, rendah diri yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa memberikan kesan bagi setiapnya yang menjadi contoh panutan bagi kita. Tatkala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di suatu tempat, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, aku akan mencarikan kambingnya, ya Rasulullah, aku akan mengulitinya, ya Rasulullah, aku akan memasaknya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku akan mengambil kayu bakarnya, dan aku tidak ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelihatan dibedakan dari teman-temannya. ومع سيدتنا عائشة يوم من الأيام رآها وهي غضبانة، فتخيل هذا رسول الله، هذا ليس أي زوج، أي هذا رجل يحمل هم الكون في زمانه وفي كل الأزمان، ومع ذلك عندما رآها غضبانة أخذ يلاطفها ويباسطها. تقول سيدنا عائشة ففرك أذنها بلطف وقال لها يا عويش قولي اللهم برب محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. فزال كل ما كان بها. هكذا التعامل، هكذا الأخلاق التي ينبغي أن تكون فينا مع أزواجنا، مع مجتمعاتنا، مع الناس، حتى نتحقق بأن نكون من أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة. اللهم آمين يا رب العالمين. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika beliau bersama istri beliau Sayyidah Aisyah. Maka ketika Sayyidah Aisyah mengatakan suatu kalimat, maka beliau mengatakan dengan kalimat yang penuh cinta, wahai Uwais, ini Sayyidah Aisyah, jadi untuk memanjakan Sayyidah Aisyah, jangan kau katakan seperti itu, tetapi katakanlah seperti ini, agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala gundah yang ada di dalam hatiku dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya terjemahkan, mungkin banyak وفقنا الله بكم المحب والرضا. قمنا امتثال الأمر ورجاء النظر ولا تنسون من دعواتكم في أمان الله. Minta maaf kalau ada yang kurang.